rumeksa ingsun lakune stangaya wara kelawan mekak hawa kang dur angkara senajan setan gentayangan tansah gawe rupeda hingga pupusing jaman. Ceritakan bang, yuk. Kamu ketahui kisahnya loh. Astagfirullah. Terlalu. La quwata wala quwata illa billah. Yuk kawan nih aku yuk. Kawan nih. Astagfirullahaladzim. Ntar dulu. Jangan lari. Ada kayu tadi. Ada kayu. Astagfirullahaladzim. Amit bro. Amit. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Udah kan nih. Astagfirullahaladzim. Ya guys, jadi di sini jangan gegabah. Kita dilarang gegabah di tempat orang. Soalnya di sini tempatnya angker, nggak ada yang penunggunya. Konon cerita ada sosok wanita. Kita keluar karena hawanya nggak enak.
Nah, salam rekam. Kamu ngalim? Eh. Bio.